Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Putri Syafaqsabila. In this video, I will explain about conditional sentence, direct and indirect speech, and gerund in detail. First, I will explain about conditional sentence. Conditional sentence has two clause, the if clause and the main clause. It used to tell about possible or imaginary situation. And then conditional sentence itu memiliki punya dua bagian, yaitu if clause dan main clause. Digunakan untuk menyatakan kemungkinan atau situasi hayalan. Nah, the first and common rule in the if clause common first, we use a common if it come after the main clause. We don't use not a comma. Jika if clause berada di depan, kita menggunakan koma. Jika di belakang, kita tidak menggunakan koma. Yang type 1 future real condition. Type 1 is used for real and possible situation in the future. Jadi, type 1 itu digunakan untuk kondisi yang nyata, yang mungkin terjadi di masa depan. Kayak formulanya, if plus subject plus verb 1 plus subject, tidak lupa dikasih koma, belakang subjek, plus will plus verb 1. Jadi, example-nya, if I study hard, I will pass the exam. Jadi, artinya, jika saya belajar, kan ini kan berhayal tentang masa depan yang benar-benar akan jadi kenyataan gitu. Jadi, artinya tuh kayak jika saya bersungguh-sungguh belajar, kita pasti akan lulus di masa depan. Kan emang kalau kita sungguh-sungguh mau belajar, kita pasti akan lulus. And then the type 2 is used for unreal or imaginary in the present. Type 2 digunakan untuk situasi yang tidak nyata atau hayalan di masa sekarang. Formulanya if plus subject plus verb 2. Jangan lupa dikasih koma, subject plus verb 1. Jadi the example, if I were rich, I would buy a big house. Artinya jika saya kaya, saya akan membeli rumah besar. Tapi kenyataannya saya tuh masih belum kaya. Kan ini kan masih berhayal-hayal gitu. Lalu type 3, past regret condition. Type 3 is used for past situation that did not happen and to express regret. Type 3 digunakan untuk situasi di masa lalu yang tidak terjadi dan biasanya itu menunjukkan penyesalan. Nah, formulanya tuh gini, if plus subject plus had plus verb 3. Kasih koma, subject plus will have plus verb 3. Jadi, if example nih, if I had studied, I would have passed the exam. Artinya, jika saya dulu belajar, ini kan kayak penyesalan. Jadi tuh kayak berhayalannya tuh gini. Jika dulu saya belajar, saya tuh pasti akan lulus. Tapi kenyataannya, saya dulu tuh nggak belajar, sehingga sekarang tuh saya nggak lulus. Jadi kayak ada rasa penyesalan. And then the second, direct and indirect speech. Basic concept. Direct speech is the act sentence spoken by someone, while indirect speech is a report version of what someone said. Direct speech adalah kalimat asli yang diucapkan seseorang, sedangkan indirect speech adalah laporan dari apa yang digunakan seseorang, dikatakan seseorang. Statementnya, pernyataannya. Its statement, we usually change statement, pernyataan. Jadi in statement we usually change the tense and pronoun we converting from direct to indirect speech. Jadi dalam pernyataan kita tuh biasanya mengubah bentuk, waktu, tense dan kata ganti pronoun saat mengubah dari direct ke indirect. Example. She said, I'm tired. Itu indirectnya. Kalau jadi indirect, she said that she was tired. Nah,
Penjelasannya, kalau I am berubah menjadi was karena mengikuti bentuk lampau dan I berubah menjadi she. And then question and explanation. In indirect speech, question change into statement from and do not use a question mark. Dalam indirect speech, pertanyaan berubah menjadi kalimat pernyataan dan tidak menggunakan tanda tanya. Example from direct. Direct nih kayak he said where are you going? Kan kayak ada pertanyaan, where are you going? Mau kemana gitu. Lalu dirubah menjadi indirect. He asked where I was going. Jadi kayak dia tuh menanyakan aku tuh mau pergi kemana gitu tuh. Kata are berubah menjadi was dan tidak ada tanda tanya karena sudah menjadi kalimat biasa. And then command, perintah. Command, use told and are followed by to plus verb. Jadi perintah menggunakan to dan diikuti to ditambah kata kerja. Example nih, she said, dia berkata, close the door. Kan kayak itu perintah, tutup pintunya. Kak, itu kan kayak tanda perintah tutup pintunya. Jadi kalau dijadikan indirect, she told me to close the door. Jadi dia kayak menyuruhku untuk menutup pintu. Kalimat berubah menjadi perintah tidak langsung dengan menggunakan told me to. And then the request, permintaan. Request use as and also follow the pattern to verb. Permintaan menggunakan as dan diikuti to ditambah kata kerja. Direct tuh example, please help me, kayak ayolah tolong aku gitu. Kalau dirubah menjadi indirect, he asked me to help him. Jadi dia tuh kayak meminta aku untuk membantu dia. Kata please berubah menjadi ask agar lebih sopan dalam bentuk laporan aja. And then yang terakhir adalah gerund. A gerund is a verb and ending in that function as a noun. Gerund adalah kata kerja yang ditambahi ing dan berfungsi sebagai benda. Nah, swimming a subject. Swimming is good for health. Jadi swimming menjadi subjek, artinya berenang baik untuk kesehatan. Subject, I like reading books. Reading menjadi objek dari like. After profession, after preposition. She is good at singing. Setelah proposition seperti at, kita menggunakan gerund. And then maybe that's all from me. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.